اپنے زمانے کا سب سے بڑا اور دعوے کے مطابق کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز آخر صرف 2 دن کے بعد ہی کیسے ڈوب گیا؟ RMS ٹائٹینک اپنے زمانے کا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین جہاز تھا۔ 62 سالہ سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ اس جہاز کے کپتان تھے۔ 269 میٹر لمبی اور 50 میٹر سے بھی زیادہ اونچی شپ کو بنانے کے لیے جو اس وقت رقم درکار تھی وہ تھی $7.5 ملین۔ اگر اس رقم کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو $400 ملین کے قریب بنتی ہے۔ شپ کا اندرونی حصہ دنیا کے کسی بھی 5 سٹار ہوٹل سے بڑھ کر تھا۔ اس جہاز کو بناتے وقت بہت ہی خاص سیفٹی فیچرز کا خیال رکھا گیا تھا۔ پہلے تو اس کے باٹم ہل کو ڈبل بنایا گیا تھا تاکہ اگر کسی بھی وجہ سے اس کے نیچے والے باٹم میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو جو اس سے اوپر والا باٹم ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔ دوسرا، اس کو 16 مختلف کمپارٹمنٹ میں تقسیم کیا گیا تھا کہ اگر کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے جہاز میں پانی داخل ہو بھی جاتا ہے اور اس کے 4 کمپارٹمنٹ پانی سے بھر بھی جاتے ہیں بآسانی یہ جہاز اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اس کمپنی کے صدر AS فرینکلن تو اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے عوام کے سامنے آ کر یہ تک کہا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ انسنکیبل جہاز 10 اپریل 1912 والے دن 2200 مسافروں کو لے کر یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوتا۔ روانگی کے ٹھیک 2 دن بعد 12 اپریل 1912 کو اس جہاز کو پہلی آئس وارننگ ملتی ہے۔ بحر اوقیانوس کے جس راستے کو استعمال کر کے یہ امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا اس راستے میں بہت زیادہ برف موجود ہے، یعنی برف کے پہاڑ۔ یہ آئس وارننگ معمول کی بات تھی۔ وائرلیس کے ذریعے وہاں سے گزرنے والے جہاز باقی جہازوں کو راستے سے متعلق آگاہ کرتے رہتے تھے۔ 2 دن کے بعد 14 اپریل 1912 کو 7 وارننگ مزید ملی۔ انہی وارننگ کے پیش نظر جہاز نے 2 بار راستہ تبدیل تو کیا مگر اپنی رفتار کم نہیں کی۔ اس وقت جو جہاز کی رفتار تھی وہ تھی 21.5 ناٹس جو کہ تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کے برابر ہوتی ہے۔ مسلسل وارننگز مل رہی تھی مگر کیپٹن سمتھ اور اس کے ساتھی ان وارننگ کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ 14 اپریل کا سورج ڈھل جاتا ہے، شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اصل میں رات کو سمندر میں سفر کرنے کے لیے جہازوں کے لیے چاند کی روشنی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے مگر 14 اپریل کی رات چاند نمودار ہوا ہی نہیں تھا تو یہ جہاز ایک مکمل اندھیرے میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز کے اوپر والے حصے میں ایک کروز نیسٹ موجود ہوتا ہے جس کی اونچائی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی آدمی کو صرف اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ سامنے آنے والی چیزوں کو دیکھ کر خبردار کر سکے۔ 11:39 پر اس جگہ پر موجود فیڈرک فلیٹ نامی شخص اچانک دیکھتا ہے کہ جہاز کے سامنے برف کا بہت بڑا پہاڑ موجود ہے۔ وہ شخص 3 بار گھنٹی بجاتا ہے اور نیچے جہاز میں فون کرتا ہے اور چلا کے کہتا ہے سامنے بہت بڑا برف کا پہاڑ موجود ہے اور جلدی سے جہاز کو بائیں طرف موڑو۔ فرسٹ آفیسر ولیم اس کال کو سنتے ہی دوڑ کر انجن روم میں جاتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹھیک 11:40 پر جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے اور جس آئس برگ سے جہاز ٹکرایا تھا وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، اس کا حجم تھا کسی بھی فٹ بال گراؤنڈ جتنا اور اس کی اونچائی 50 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس کا وزن اگر سائنسدانوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 50 ملین ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ جہاز کا سامنے والا حصہ دائیں طرف سے ٹکرایا اور تقریباً 10 سیکنڈ تک ٹکراتا چلا گیا۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس وجہ سے جہاز کے دائیں طرف ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا اور جہاز کی باڈی میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے۔
टकराव के फौरन बाद कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट वहां पर पहुंचे। जब उन्होंने जायजा लिया तो मालूम पड़ा कि ये जहाज तो डूब जाएगा। जी हाँ, वो जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता था, अनसिंकेबल जहाज, वो अपने सफर के सिर्फ 2 दिन के बाद और कुछ ही देर में मुकम्मल डूबने वाला था। हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि जहाज को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में तकसीम करके बनाया गया था और अगर 4 कंपार्टमेंट पानी से भर भी जाते हैं तो भी जहाज चलता रहेगा। मगर ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने जहाज के 6 कंपार्टमेंट बुरी तरह डैमेज कर दिया था। यानी कि 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे और गुंजाइश जो रखी गई थी वो थी सिर्फ 4 की। आखिरकार रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ साथियों को कहते हैं, रेडियो पर ऐलान करो कि जहाज डूबने वाला है, शायद कोई सिग्नल पकड़ ले और हमारी मदद को आ पहुंचे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहते हैं मगर जवाब कोई नहीं आता। 12:20 पर अचानक एक जहाज सिग्नल पकड़ लेता है और ये जहाज होता है RMS कारपेथिया, जो टाइटैनिक के पास मौजूद होता है। कारपेथिया जहाज के कैप्टन को जब यह खबर पहुंची वो फौरन अपने क्रू मेंबर्स को हुक्म देता है कि चलो हमने टाइटैनिक को बचाने जाना है। मगर यहाँ भी दोस्तों एक और मसला था। मसला ये था कि कारपेथिया जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। ये जहाज अगर अपनी प्राइम स्पीड पर भी टाइटैनिक की तरफ बढ़ता तो इसे 3.5 घंटे दरकार थे। मगर टाइटैनिक के पास वक्त ही तो नहीं था। जहाज में मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट और फ्लेयर्स हवा में छोड़ते हैं, इसी उम्मीद में शायद कोई आसपास मौजूद हो और देख ले और हमारी मदद को आ जाए। मगर ऐसा नहीं होता। फिर कैप्टन हुक्म देते हैं कि जहाज में मौजूद मुसाफिरों को बचाने के इकदामात किए जाएं। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहले बचाना था, जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ जहाज में मौजूद मुसाफिर बेखौफ व खतर थे। उन्हें ये अभी भी यकीन था कि जिस कंपनी ने इतने बड़े बड़े इश्तिहार दिए हैं और उन सबको यकीन दिलाया गया था कि ये अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो अपने पहले सफर पर ही डूब जाए। यही वजह थी कि जब पहली लाइफ बोट जहाज से समंदर में उतारी गई तो उसमें लोग सवार ही नहीं हुए। उसमें गुंजाइश 65 लोगों की थी, मगर उसमें सवार होने वाले मुसाफिर थे सिर्फ 28। मगर आहिस्ता आहिस्ता जहाज का एक हिस्सा पानी से भरता चला गया और जहाज ने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। तब जाके मुसाफिरों को एहसास हुआ कि जहाज वाकई ही डूबने वाला है और फिर लोगों में भगदड़ मच गई। रात के 1 बजे जहाज का अगला हिस्सा तकरीबन डूब चुका था और जो पीछे वाला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ उठ गया। सारे मुसाफिर पीछे की तरफ आ गए। अब मसला ये था कि जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिसमें अंदाजन सिर्फ 1200 लोग ही बैठ सकते थे, मगर जहाज में मौजूद थे 2200 लोग लाइफ बोट्स में बैठने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट जब जहाज से समंदर में उतारी गई तो उस वक्त भी 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। ये कभी ना डूबने वाला जहाज अपने सफर के ठीक 2 दिन बाद और टकराव के तकरीबन 3 घंटे से भी कम वक्त में मुकम्मल डूब चुका था। जहाज में बच जाने वाले 1500 लोग कुछ तो जहाज में ही डूब गए और जिनको तैरना आता था वो पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। इस वक्त पानी का जो टेम्परेचर था वो था -2 सेंटीग्रेड। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक जहाज पर मौजूद रहे और जहाज के साथ ही डूब के मर गए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने खुदकशी कर ली थी। खैर किस्सा जो भी था, 1500 लोग अब मर चुके थे।
RMS कारपेथिया जो टाइटैनिक को बचाने निकला था वो उस जगह पर पहुंचता है 3:30 से 4 बजे के दरमियान। जो मुसाफिर लाइफ बोट्स पे बच गए थे और लाइफ बोट्स पे बच जाने वाले मुसाफिरों को कारपेथिया जहाज बचा लेता है। दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और लोग बेसरो सामान जिंदगी की दुहाइयाँ दे रहे थे, उससे ठीक 37 किलोमीटर एक और जहाज भी मौजूद था। ये जहाज टाइटैनिक से देखा भी जा सकता था। जब ऑफिसर लाइफ बोट्स पर लोगों को बिठा रहे थे तब एक ऑफिसर ने कहा था, वो देखो एक जहाज आन पहुंचा है, वो यकीनन हमें बचाने के लिए आया है। दोस्तों ये जहाज था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक को जो आखिरी पैगाम मौसूल हुआ था वो भी इसी जहाज की तरफ से था। उन्होंने कहा था, ध्यान से सफ़र करना, इस समुंदर में बहुत से आइसबर्ग मौजूद हैं, यानी कि बर्फ़ के पहाड़ हैं। इसके बाद 11:15 पर SS कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो बंद कर दिया था। असल में हुआ ये था कि इस जहाज ने उस रात सफ़र ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन SS कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब फ्लेयर्स और रॉकेट हवा में छोड़े गए। असल में SS कैलिफोर्निया के क्रू मेंबर्स ने रॉकेट और फ्लेयर्स को हवा में देखा तो था और उन्होंने अपने कैप्टन को बताया भी था, मगर कैप्टन स्टैनले लॉर्ड ने कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक में अमीर लोग मौजूद हैं, ये कोई पार्टी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि इनको कोई ख़तरा है। खैर अगली सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मौसूल होती हैं। ये वहाँ पहुँचते हैं मगर अब वहाँ सिर्फ लाशें तैर रही थी।